La ilaha. Udah. Patun rasa liwag. Wisa masuk ta. Elok nak paja dua mani. Pada memang ni retur makokoy karena mengucapkan la ilaha illallah di saat sakratul maut. Tania anu malomo ya tu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan yang hadir bersama kita, begitu pula yang saya hormati Bapak Camat Bantimurong, serta yang saya hormati Pak Lurah, Pak Desa, serta seluruh jemaah yang hadir malam hari ini. Anne erokari bahas bangia termasuk ilmu penting untuk kateri sengase bagaimana caranya menuntun orang yang sakratul maut. Jangan sampai kejadian ini muko mate totoata, mate benenta, mate burak nenta, natena dituntumi si gambaji riwatunna sakara. Apa ya? Barak mak dini diantre dong. Sebelum dilanjut ugi kata Mangkasar kaya. Dua-duanya jamu madi. Bagaimana caranya menuntun orang yang sakratul maut? Dijawab dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Ilmunya jelas. Yang pertama yang kita lakukan nareko engka tau madang. Tapi ya tu tau madang ede engka mua tanda narengi dopong Allah Ta'ala. Dan tandra paling yang batuana ya naritu. Nareko marako ni air telaga kausar ede. Nareko loka kimita tau malasa na marako ni wa air telaga kausar. Maka padiceng ini palalen ni arodo tau elo ede li suri pamasena. Tegai mondro do air telaga kosar yena tu mondroe rilalen nati muta nasabak nako yena tu marako de nagaga tuang kena doita de tona tuang kena bola lopoi. Segera apa yang dilakukan yena ritu pangoloi lokari baitullah nareko sakara nih. Setelah dihadapkan menghadap ke Baitullah ya rotom madangede dilanjutkan yang kedua nasunabita Ikra'u ala mautakum Yasin. Pada mengaji nih anak-anak, mengaji nih keluargana di sampingna. Nareko sedi mito mengaji, maka mengaji pas diolona rupana ya tomatoai. Nareko dua mengaji pas di sampingna ulunna. Nareko telula mengaji, maka mengaji pas di munrinna ulunna. Nareko empat mengaji diolona arona. Nareko lima tola mengaji di olona kalantuna. Nareko enet tola mengaji di munrina pungguna. Nareko pitu di munrina uri ede. Nareko arwah pas di sampinna ajede. Nareko lebih ni arwah sempurnalah orang mengelilingi dalam membaca Al-Quran. Aga dibaca Yasin. Yasin. Pelan-pelan muki mak baca. Wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan membaca surah Yasin di samping atau madangede. Nah diperhatikan nih. Asuk ni tuai matana almarhum Haji Musa riwatunna elok kanyawana. Dek gaga tau mada tu dek nama teri pada saat sakratul maut. Aga maknana ro nama teri tawe watuna madang. Nareko engka mananya anak-anak di samping na teri ni nanang bayangkan ni nai tanah na nama kedak kasih puang ku salai tongon ni pale anakku puang. Malolo manemu pi anakku naku salah ini puang.
Narekong kamu pa anak bela monro di saliok kampung materito ni nama kedae puang engka kasih wijaku dek nai taka puang ni li suri pamase tak puang tapi kina pinai taka riwetun na tapet tu nyawaku. Nareko engka anak si salah-salah jama-jama ngede apalagi nareko engka anak si bombe pedek juja pas itu kasih tamatuai puang pedi na puang laku salai anakku na depa na si decek-decek gimana na elo na li suri pamaseta tapi dek na gaga kesempatan mesti siap tidak siap elok ni lisu nasaba engka ni penjempu ede. Pura ni dibaca surah Yasin. Engkau jemaah bertanya berapa kali dibaca surah Yasin? Cicena minimal. Mudah-mudahan pura dibaca surah Yasin tak petutoi lisu ripam masena. Pangkato jemaah. Pura nang kalinga ceramaku. Si senna mati tamatuana noli si kamatazia. Nasib ustaz decena na pura kung kalinga bulan lalu ceramata maka wetun namada tomatuaku ustaz ku baca Yasin. Maka dak pika siaga memang dibaca Yasin. Nasib pika 30 ustaz na tapet tu nyawana. Maka daka luar biasa ya pika 30. Saya bertanya, Paku kami cara tak baca Yasin 30 kali ditamatkan. Berapa waktu dipakai? Nasib dek toma nama itu ustaz. Kurang lebih 10 menit. Maka dak hebat cara nak baca Yasin. Tanpa dak baca gare, tanpa male tasbih apa makeda Yasin Yasin Yasin. Hakada toma nika la sota. Pika 30 cicena. Minimal 1 kali. Kalau bisa lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Di saat orang membaca surah Yasin, wattuna dibaca na ayat ede kun payakun. Sebenarnya engkau toni ketudu malaikat ede sadia di sampingna Haji Musa. Berapa malaikat yang datang menjemput nyawanya. Maka dan Nabita dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sejauh mata memandang malaikat datang menjemput ruh itu. Narekot tomadeceng lah dijemput. Datang malaikat yang berpakaian serba putih yang sangat harum, membawa kain kapan min nur untuk membungkus ruhnya sebentar Haji Musa pada saat itu. Engkau ni ketu penotodo di lalat bola. Nanarendi kesempatan anak Haji Musa, nanarendi kesempatan keluarga untuk membaca Yasin. Malaikat pun mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Nasabak liwat tu renuna malaikat aku kata baca Al-Quran liwat renuna. Setelah dibacakan surah Yasin lanjut yang ketiga. Ada surah perintah anak bita yang ketiga. Lakinu mautakum talkinkan orang yang sakratul maut. Pakoga caranya ditalkin ya rotom madangede, dibisikkan di telinganya. Narekok lakai maka istrinya yang bisikkan di telinga. Aga dibacani nama kedaki Abdaluz Zikri la ilaha illallah. Ini harus dibaca berulang-ulang. Bisa kita coba-coba supaya Dedi Cakar uduk tuh mah sama-sama. Ya mulai idik sambung nih. La ilaha udah do patun rasa liwat wis sama masuk ta elok nak paja 2 menit Puada memang ni retur makokoe karena mengucapkan la ilaha illallah di saat sakratul maut tania anu malomo ya tu. Ustaz pas sumbayang mah iya. Oh, jadolo. Pangkato masabak na nabita. 5 waktu berjamaah dengan Nabi. Tapi riwayatun nama ada liwat sesana. Dia nak ucapkan la ilaha illallah. Ustaz, boleh na ya haji. Sahabatnya nabita berkali-kali nih haji. Bahkan si bangi nabita boleh haji si bang umrah. Dari riwayatun nama ada. Dia nak oleh kedo timuna mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sebelum saya bahas, makutana kak didik mana? Malu orang mengucapkan la ilaha illallah nak madang ni tahu Malu mata deh. Tak kunci tu timue, pak biasa kita mita. Watun namadan, mereka nak tahu mapakomi. Oh.
Bagaimana mungkin engkau mampu mengucapkan la ilaha illallah sehat saja? Nah dek melu wada ya roh. Bagaimana mungkin mampu mengucapkan la ilaha illallah dek matonang kadipatimu na dipariati ya roh. Tak kalupa ki ripuata. Sikona ro kapang? Dek baca karuduk nih tuh. Ya, lanjut atau stop nah? Porena. Dek madi dodong. Wah, saya lo dilisu tak tahu. Dibaca nih teru berulang-ulang nareko dituntungi talkingi ya rodo tom madange de la ilaha illallah. Mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah baca sangadir wetun namadan dalal jannah, pasti tamat surga. Tapi ide pada isengnya Haji Musa alhamdulillah pura ni ucapkan wetun namadan. Ide pada isengnya. Jangan sampai madoraka di tamat wata, mohon maaf dek gagah harapan. Maka to pari de makun rai jangan sampai madoraka ki lilak kaita, mohon maaf dek gagah harapan. Dek to mo gay makun rai ko sangin nanoko lakain na dek mah. Menoki do dek magaga. Do tope. Engkau mato makun rai to liwa mewana dilakain na mewah. Coba negara. Ita nih tajak namanya lakai ta. Nako di tanjak na tudurane de si bangi di makun raya lebih magati matua tu tanjak na urane. Magin oleh magati tanjak na urane matua ustaz. Padahal umur dek pana matua. Na sabak sangi dinoko idi benena. Kalau kita sih, ita nih tanjak ta idi bu macam ti manang itu bedakan dengan tanjak na bapak-bapak isa liwange. Ita nih ka masing-masing namanya di tanjak na. Ini Pak Camat dek mana biasa ki dinoko de beneta. Tapi ini urang nak kunano ko ki bene tak sah barak ni. Ya mato tu kasih makun raya sah barak ni. Injak na dibati-bati pan apa dibati-bati? Bedek napa ni tu? Itu ni tu muta. Betul tidak Bu? Harap mengaku muan. Pura ni roh dibacakan talqin la ilaha illallah. Engkau mua tudu batuan na tandana maka dah pura ni ucapkan nareko pura ni ucapkan lanjut langsung yang keempat. Aga siro elok dipalalen nyawaisu. Nareko makecek ni ajena ya rodo tom madange de. Maka segera bacakan ayat narioli na naripuang Allah Ta'ala ya ro nyawai lisu. Engkau dalam surah Al-Fajr doanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Riwayat tu nama kecil aja deh. Ya tu nyawai pikatelul lepan nasib kita deh. Pertama riwayat tu na dicabut lepang itu tu monrok kohe. Na dioli nama keda wahai jiwa yang tenang. Burani rodo elok si dioli. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ali sunimai nyawa. Li sunimai nyawa mau pe masenang. Li sunimai ripam masena puamu si bawa ati madeceng ati macaka Mario elok si runtuk puamu. Na Mario toi puata tajeki. Purana na dibaca ya rodo ayat ede. Na jelaskan di kita lenge de maka da apa sikiri na puada ya tudu tahu elo madang. Na sabak elo ni lisu madeceng. Padeceng na to wetunna ditiupkan roh di dalamnya tubuh. Pada saat berada di dalam perut ibu usia 4 bulan. Sikiri aga na puada riwatunna elo sunyawai. Wetunna dipalepa cedek kohe. Apa sikiri na sekita ede. Yang pertama adalah sikiri na tubuhe, yang kedua adalah sikiri na atiye, yang ketiga sikiri na nyawae, lalu yang keempat sikiri na rahasiae. Na purana na puada almarhum Haji Musa ya sikiri ede, mangoli si pangoli na pong Allah Ta'ala, padkhuni fi ibadi
li sunomai dilalen na onron na tau mau peede as tarik si nyawa menre na dipalepas si wadkhuni jannati na dipitani ye naritu suruga sebelum lok kanyawai dipitani tempat ya tudu almarhum pada saat elok su nyawai ye na tu sabak na digaga atau mate dia na tak buka matana mesti tak buka tu matai magana na tak buka matai nasabak dia nasu nyawai sebelum dipitangi onronna taman-taman surga kah atau asap menanti di dalam liang lahat. Su ni nyawai. Dek nagaga kasih. Tubuh yang kekar, dek nanolekedo jarinna. Itulah kenyataan yang mesti kita lihat dan kita pun akan melihat itu nanti. Ustaz Ansar terlambat, nasabah engkau kak di rumah sakit. Tapi dia cendamu anak kulo kamu dikubur menyusul jenazah. Kalau ini dia katanya lo tak kasih. Pada saat jenazah sudah pergi, pada saat ruh sudah pergi. Pertanyaannya, naita karodo itau matede iga tutu imatana pada saat lo kanyawai. Jawabannya, naita tu almarhum Haji Musa iga tutu imatana. Ya natuna parlo ki mak guru, jangan sampai mate lakai natania baine tutu imatana lakaita. Jangan sampai mate makun raya natania lakaita tutu imatata. Pak dita tu dipitangi di Allah Taala. Suami yang meninggal bukan istri yang menutup matanya, maka suami almarhum juruhnya pun akan melihat. Naliwa tu kasih pedina tau matede nareko mate natania bainena tutu matana nareko tumupi bainena lalu sehat istri. Makanya ibu-ibu makutana mana nak didik tu. Gurui rodo menutup mata jenazah Pak, jangan sampai baja sanga di mata lakaita. Nadek disetuti matana. Begitu pula bapak-bapak yang ada di depan, gurui rodo lopo sampai baja mate sanga di baineta atau kanata natanya ditutu imatana jenazana anata atau pu baineta. Bu, di semua mana doa menutup mata jenazah di seni. Depa, siaga ni muruta. 40 neto na 20. Aga pila ditajeng. Nama Tuhan ini sebenarnya tu nak umur sudah 40. Maka awe ni dikubur awe. Oh. Maka awe ni. Magin ada dulu mak gurui na malomo mah gampang. Bagaimana menutup mata jenazah? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Aga na baca Nabi tariwatuna na tutup mata na jenazah. Ataukah sahabat yang meninggal engkek korodo. Tapi sebelum kubacakan doanya, elok kamakutana dolo bapak ibu. Iga elok ditutup matanda dolo. Idi katolak kaita dolo. Menone. Iga lo dolo ditutup. Idi tolak kaita bainita. Jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana Mas Okong? Kalau suami pasti akan berkata baineku na dolo. Nak kumakunrai pasti to makadalak kai kuna dolo. Kotos ya pada gagat oleh dobi dolo tu. Bagaimana caranya menutup mata jenazah? Telapak tangan kanan ditaruh di dia serupana, nah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Puang adam pengangi dosana. Sebut nama yang terbaik. Iga senalah kita contoh. Magina cekit. Iga contoh. Nako masiri-siri ki pale, li sebaki di bolata, patiro-tiro lah kita. Apa makanya aku coba ada ilmu Dek nana bisa jangan sampai dek tong motor. Sebut nama warfa darajat fil mahdiyin wahlufu fi ankibihi fil gabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wamsah lahu fi qabri luaskan kuburannya ya Allah wa nawwir lahu fihi dan terangilah alam kuburnya dengan cahaya rahmatmu ya Allah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Tutup matanya lalu disambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sempurna nih doa.
Sempurna, sempurna, sempurna. Magina de lo mak guru, nang katomate dia lo tak matu. Eloki matu mate, natanya tau jamai rupata. Apakah ibu bapak menunggu nanti pada saat mati lalu melihat, oh kasih na engkamu tomi baineku, engkau melakaiku, tapi tolah itu tu mataku. Ya rode ditajam. Nanu malu sisa ya rode dibaca, diulangi 30 kali, 40 kali, langsung itu dihafal. Insya Allah. Saya nih, beh, setengah 45 menit itu kapan ya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cedepi. Wa kafabil maut wa ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Kupalupui caramaku riwatunna diaka jenazah loka di kuburan ngede. Peristiwa jenazah riwatunna di pertama di kuburan ngede, kita pun akan mengalami semua yang sama. Dua peristiwa lopo tuduh riwatunna elo di panok jenazah, dan beberapa peristiwa lopo watunna pura dikubur jenazah. Agana kejadian satu. Pembahasan lain tapi mesti dipawan nih. Pak, jangan sampai dek papura di kalinga. Peristiwa pertama riwatun natu jenazah almarhum elo di pano termasuk di matu adalah nareko tau mau pe jenazana mengucapkan la ilaha illallah pada zat sakratul maut, maka watun natu elo di pano jenazah almarhum yang tadinya Pak almarhum kan guru kutoma wis timbanganna kurang lebih itu 70 lebih. Maka timbangannya riwatun atau dipanok rilalen aku burangede. Maka tiba-tiba timbangan kurang lebih 70 kilo itu seolah-olah hilang dan seperti manika kang gulut tu dipanok. Lenyek timbangan tu narekota mau pe. Nama decen no nari tanai, nama decen di panggolona lokari baitullah. Tau mau pe almarhum. Tapi jenazah yang kedua keadaannya adalah nareko tomadoraka di tomatoanna, tomadoraka loka di padata rupa tahu utamanya pasangan, maka riwatunna di bola timbangannya 60 kilo, de naule di tamar yakaleng, tiba-tiba berubah timbangannya menjadi mungkin 150 kilo, bahkan 200 kilo, na liwat tu tanah na jenazah, riwatunna di panok rilalena kuburangi de. Silakan buktikan yang biasa memasukkan jenazah. Pasti tun runtuh ki jenazah liwat tanah na. Jika biasa pertama jenazah. Pasti tun runtuh kisahin runtuh ki jenazah liwat tanah na. Dan biasa kin runtuh tu jenazah dek gaga tanah na. Pelajaran lopo naro dia reki. Nariwatun nari pano na jenazah rilalen aku burangede. Agana dibaca dek. Menama agama guru ki. Nah dibaca, nah sebelum dibaca doa ditimpa di bagian ulu, ditimpa di bagian tengah, nah buah, nah ditimpa di bagian ajede. Nah pada dibaca nah ayatna minha khalaqnakum, boleh kiri tanah iri pajajian. Purana roda malani segenggam tanah, napa ingat dipanuk ditaruh kohe di tujunna rupana jenazah. Ya. Lanjut. Pada muadin kalinga. Wa fiha nu'idukum. Nama kokoi di palisu ni tamari lalenna tanai. Napa si dialatana diase disimpan di samping yang pertama. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Nah di patuamu pakai cicem matu. Nah nayar wetu di pasek dini. Ya maneng anak cucu Adam di padang masar. Purani rodo na ditutuk ni pengen. Napa na dipanopa pengede. Na purana di panopa pengede. Napa na ditimbun tanah jenazah. Kuburan pun rata dengan tanah. Tapi peristiwa ketiga terjadi. Detuna se de kejadian. Bahkan banyak tuduh pura dita. Engka kubura de neluk genet tanana. Mita nih ro pelajara. Padahal pas sumbayang ya ro. Biasa ki mita tuh. Magin ada nagen tanai. Secara akal tidak akan pernah masuk akal. Dia nagen tanah na yaro kuburangi. Pak ya tu dihawa mak garuang engka papa engka jenazah. Tapi magi dia nagen tanah na. Pelajaran lopo na ro pak masumbayang mutoma ro. Boleh tomi ro haji, boleh tomi ro umrah. Magi pada nagen tanai. Mapakasiri ni ro jenazah na kupakro.
Secara akal tidak mungkin, tidak cukup, seharusnya lebih. Agar masuk naro, pada cengin ya leta. Pak jangan sampai pas sumbayang tapi si Pak tak liwat. Halo. Halo, jangan sampai di asen ya leta mas sumbayang tapi nak menek ke di tomat wata liwat kurang ajaran nanti muta. Pak makokowi tanah ede semakin matandre sekolah anak bukannya semakin makiade lo kadita matuana. Banyak kejadian semakin matandre sekolah semakin de dihargai tomatuata. Tapi nak ungkai pejabat pole luar biasa hormatnya. Napa cukupnya lekena padahal bukan itu yang melahirkan. Tania ro paringi dale, ya ro dale pole di Allah Taala. Tapi na reko tamatuata mesukar manya data. Dako macarita ki di tamatuata. Dia na dia lo mita tanjana. Macarita ki di tamatuata. Liwe kurang ajaran timue. Masumbayang iro. Aga gunana masumbayang aku kurang ajaran timue di tamatuae. Betul tidak? Halo anak muda. Pajalalo nih. Aga gunana masumbayang aku kurang ajaran ki di tamatuata. Aga. Dirutu kapalai, na tarima kapala na Allah Taala na kurang ajar aki di tamatuata. Dek gaga pahala diruntu na tarima Allah Taala. Na sabak liwet tu cai na Allah Taala na kurang ajar aki di tamatuata. Ya narona makedda nabita, ridha Allah tergantung pole diridana tamatuai. Wasutullah cai na Allah Taala tergantung di cai na tamatuai. Peristiwa ketiga itu banyak terjadi riwayat tuta mantara jenazah. Berdoa ki mudah-mudahan dia nampak kasiri ki matu nak mate ki. Jangan sampai mate ki na jadi leban nak kena dia nak kuburata. Dah. Peristiwa yang keempat kau tu di kuburan ini banyak terjadi. Mohon maaf. Itu jenazah riwatunna elok di kuburu. Diukur itu jenazah ana, diukur ukuranna tu lampena. Tapi dek tu na mega dek tu na cede kejadian, dek na genne watunna elok dipano jenazah ana. Menuk nih, betul tidak? Mesti ditambahi. Magiro. Padahal anu pernah diukur. Masa jenazah semakin panjang? Pelajaran mana rarengi Allah Ta'ala. Lalu peristiwa yang kelima. Napa na ditutup tak siai Pak Wisa maka damet taegan ustaz. Aga naruh peristiwanya yang kelima. Tunggu di jam 2 malam sebelum jam 3 subuh. Peristiwa yang lolongan anjing yang terjadi di tengah benih. Ya utuku monromupa di mangai madece kung kalingan naro sakda suwe. Aga sakdan suwe di tengah benih. Kadang ada muncul tuduh sakda su liu mempesen nah, liu menyakitkan liu pesena. Bagaimana suara contohnya? Ku contoh kami tapi jangan sampai kamu kena pada leba asu. Manrasa kata. Contohnya suaranya kurang lebih seperti ini. Itu terjadi jam 2 sebelum jam 3. Pikasyaga na tarik sak dana suwe. Umumnya 3 kali sampai 5 kali. Setelah itu lenyek nih. Agar sak dana suwe riwatuna tangga benih muni. Pelajaran lo kadidi mantara jenazah. Maka itu suwe. Puang terima kasih puang. Engkau naruhi anak cucu na Adam dan repurana asra di lemme. Na tau liwa na di sesana pak rilalena kuburanna. Pak tuai masum pajamui tapi madoraka pak di tematuanna. Puang Allah Ta'ala terima kasih. Ya dipantaji maasu puang. Meme puang. De maya kasih nanu padu pekutur patawe. Tapi engkau rohi anak cucu na ada. Pura den redi lemme. Nama kokoi liwe ni sesana. Elo pengen dipatori linoi. Pak wetun na tuo. Napak kasia-siai kesempatan ngede beramal ibadah. Napa nelok topa ingeng. Dek nagagala lena. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada berkah bagi kita semua. Ditutup dengan satu pertanyaan. Agalah ditiwi loka di kuburata. Jadi tona misengi. Pak tani mana nih anak-anak malupu mana nih. Agalah ditiwi. Lakaita. Ditiwi lakaita. Tega lakaita na kumate ki. Lakaita na kumate ki. Upo mo na ko teri. Pangkatodo lakai bate bainina. Makutana ka. Magi na udah teri. Naseng. Deto mostas. Pak ya roba ini. Kue liwa panoko-noko na waktu na tuwo.
Lakai tade nasi bangi, apalagi beneta Pak Dek gaga. Amal ibadah itu matu si bangi. Ramadan datang, narengi pong Allah Ta'ala kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Menjadi tak lupa. Temekial kurata, pada cengi sumbayata. Insyaallah mudah-mudahan nadik todi doraka. Salamat nitu baja sangadi li suri pamasena. Insya Allah. Semoga yang disampaikan ini ada hikmah dan berkah, dan semoga kematian ini insya Allah mana-mana ini pelajaran Pak Narapi Toki itu. Dek nama kedama tua pitawe, dek nama kedama sehat pitawe, atau kamalasa pitawe nama ate. Nasabah dek disengi, engka tu matu magati tu menyusul di antara kita. Jika kira-kira biasanya tu magati menyusul almarhum yang ditaksiai adalah selamat ceramah taksia berlangsung nakut macak karudu itawe mangkalinga ceramah taksia. Jadi gak cakarudu deh, tanda-tandain rupanya. Oh iya. Banyak pura kejadian. Matal pengisi tahu Ustaz, jadi matas ya kadang nak boleh kawan nina ya tomiro nasit tani Ustaz. Kadang iga pak nasit jemaah Ustaz yang duduk di depan tak ya cakarudu deh. Jadi tanda-tandain dia nak kamu nyusul. Akhirnya mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Ampunkan segala khilaf almarhum ya Allah. Terima amal ibadahnya dan hamparkan taman-taman surga untuknya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf